নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ওয়েলকাম টু কম্পিটিশন কেয়াৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স ডেইলি কন্টেন্ট সমূহলৈ আগবঢ়া আগতে বলক আজি কোড অফ দ্য ডে টো চাই লওঁ The goal is not to be better than the other man but your previous self by Dalai Lama. So every individual in this world is born with some unique capabilities, right? Say for example দুজন মানুহ আছে A and B. A is a good swimmer, right? Whereas B is a good painter. এতিয়া A যদি বিট কে বেটাৰ হ'ব বিচাৰে ৰাইট যোৰ A এক্সপাৰ্টিজে নাই যে A ইমান ভাল পেইন্ট কৰিছে মই A কে আৰু বেটাৰ হৈ দেখাম মই বহুত ভাল পেইন্ট কৰিম বিট কে তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়া ইট উইল লিড টু নোৱেৰ ইউ সি কাৰণ A যেটো এক্সপাৰ্টিজ আছে ইটস ইন সুইমিং যদি A যদি ভাবি লোৱা হতে কালিতকে আজি মই আৰু বেটাৰ পাৰফৰ্ম কৰিম ইন মাই সুইমিং তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়াহে একচুৱেল প্ৰগ্ৰেছটো দেখা পোৱা যাব ৰাইট কিন্তু এই যাৰ বেলেকৰ যদি এক্সপাৰ্টিজ এটা নিজকে কম্পেয়াৰ কৰি থাকে ইট উইল লিড টু নোৱেৰ ৰাইট ঠিক তেনেধৰণে আমি নিজৰ ডোমেইনত একচুৱেলি আসল প্ৰস্পাৰ কৰোঁ আনৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰি থাকোঁতে কাৰণ সবৰে লাইফ বেলেগ হয় সবৰে ইকোসিস্টেমটো বেলেগ হয় ৰাইট সবৰে বেছি বেলেগ বেলেগ সিচুৱেশ্যন পাইছে লাইফত বেলেগ ধৰণে তেওঁলোকে প্ৰস্পাৰ কৰিছে সেইকাৰণে আমি আনৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰি একো নাপাওঁ একচুৱেলি কিন্তু যদি আমি কিবা হসাকে প্ৰডাক্টিভ কিবা পাব বিচাৰো হেতু নিজক কম্পেয়াৰ কৰিব লাগিব কালিতকে আজি আমি কিমান বেটাৰ পাৰফৰ্ম কৰিছো হেতু আমি সোৱা উচিত তেতিয়াহে আমি একচুৱেল প্ৰগ্ৰেছটো পাম লাইফৰ হয়নে ওকে সো দিস ওয়াজ অল এবাউট দিস ওকে আৰু আমাৰ ফাৰ্স্ট টপিকটো লোৱা হৈছে দা হিন্দুৰ পৰা লাচিত বৰফুকন আৰু এই টপিকটো ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰে জিএস পেপাৰ 1 পাৰ্সনালিটি সন্দৰ্ভত অলসো জিএস পেপাৰ 5 আসাম সেগমেন্টৰ এই পেপাৰখনটো ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব আৰু যি সকলৰ হিষ্ট্ৰী অপচনেল আছে তেওঁলোকৰ বাবেও এই টপিকটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰিব ঠিক আছে ওকে এটা কাৰেন্ট নিউজটো চাও বলো যে আমাৰ আসাম গভৰ্নমেন্টে ৰিসেন্টলি এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে টু দ্য সেন্টাৰ টু ইনক্লুড লাচিত বৰফুকনস ভ্যালু ইন দ্য টেক্সট বুকস ৰাইট আমি বেলেগ বেলেগ ৰাজ্যৰ এনেকুৱা ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্সনালিটি কথা আমি জানো যেনেকৈ শিৱাজীয়ে হওক বা বেলেগ তেনেকুৱা কিন্তু আমাৰ লাচিত বৰফুকনৰ কথা খুব কম মানুহেহে গম পায় হয়নে সেই সন্দৰ্ভত ইটস হাই টাইম যে গোটেই ভাৰতবৰ্ষই জানক যে ইচ এণ্ড এভৰি কৰ্নাৰ অফ দ্য ইণ্ডিয়া সেই সময়ছোৱাত কেনেকৈ নিজকে চেক্ৰিফাইচ কৰিছিলে ৰাইট টু সিকিউৰ ইটস ৰিজনেল প্লেচেছ নিজৰ মাতৃভূমিক ৰক্ষা কৰোঁতে কেনেকৈ মোগলৰ লগত যুদ্ধ কৰিছিলে এইখিনি আসলতে এতিয়া গোটেই ভাৰতবৰ্ষই জনাটো উচিত হয়নে ওকে এটা লাচিত বৰফুকনৰ কথা পঢ়ো বলক লাচিত বৰফুকন was born on 24th November 1622 to মোমাই তামুলী বৰবৰুৱা and কুন্তি মৰাণ right এটা মোমাই তামুলী বৰবৰুৱা it's very important personality too he was an able administrator and the commander-in-chief of the army in the Ahom kingdom of Assam. He was the first Borborua, to mon koribo. He was the first Borborua and a new office created during the rule of King Pratap Singha. He rose from a humble position as a bondsman to the office of the Borborua, which was combined function of the chief executive officer and those of the Lord Chief Justice. ঠিক আছে আৰু যেটো আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট হয় the mature structure of pike system was designed by the মোমাইল তামুলী বৰবৰুৱা in 1608 ঠিক আছে and extensively and exhaustively implemented by 1658 during the reign of Sultamla Jayadhar Singha ঠিক আছে okay now getting back to the track Our Lachit Borphukan, he led two significant battles against the alien Mughal army and is remembered for the daring naval battle in the Saraighat, said to be the one of the last efforts of the Mughal army to expand into the northeast frontiers. ঠিক আছে okay এটা battle of Alaboy কথা পঢ়ম বলো তাৰ আগে আগে আসলতে আমি এখন তাৰ ব্যাকগ্ৰাউণ্ডটো চাব লাগিব কাৰণ গুটেখিনি এটা ঘটনাৰ পাছত আন এটা ইভেন্ট হোৱা পাছে এই ব্যাটেলখন হৈছিল তাৰ আগে আগে কি হৈছিল আমাৰ লাচিত বৰফুকন আহোম আৰ্মিত জয়েন কৰা আগে আগে এই মুঘল সকলে কিছু সংখ্যক জায়গা গুৱাহাটীৰ নিজৰ আন্ডাৰত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ৰাইট তাৰপিছত লাচিতক সেই কামটো দিয়া হৈছিল টু ৰিক্যাপচাৰ দ্য গুৱাহাটী তেতিয়া লাচিতে with his shrewd tactics was able to buy some time right হি মুঘল সকলৰ পৰা কাৰণ তেওঁ ইমানে
দূৰদৰ্শী আছে কাৰণ তেওঁ জানিছিলে যেটো আমাৰ Ahom army hoy he সময়ছোৱাত they were very good at the naval as in naval fighters, right? Kintu on the other hand ji hokol Mughal asle they were not that great, right, compared to the Ahom soldiers. He karone teoloke ei black area okman gor dibole sale matire eneke gor di dise bheti dise so that ei Mughal sokol compel hoi jauk ei panir majere ahibole, right? এনেকুৱা কৰিবলে সেই কাৰণে তেওঁ আমাৰ লাচিত বৰফুকনে নিজৰ মমাইকক ম্যাটাৰনেল আঙ্কলক সেই কামটো দিছিলে গৰ্বনা কামটো হয়নে আৰু সময় খুব কম আছিল পিছ দিনাখন যেতিয়া আমাৰ লাচিত বৰফুকনে গৈ দেখিলে কিমানখিনি কাম আগবাইছে হি ওয়াজ সো শক কাৰণ তেওঁ দেখিলে এটা ডিমোটিভেটেড ট্ৰুপ, ৰাইট? যেনেকে কামখিনি আগবাঢ়িব লাগিছে তেনেকে একো আগবাঢ়া হোৱা নাছিল অলসো দ্য ব্ৰিজ ওয়াজ অলসো ইনকমপ্লিট হে গৰখিনিও ইনকমপ্লিট হৈ আছিল তেওঁ ইমানে খং উঠিলে যে তেওঁ নিজৰ হে swordখন দাঙি ললে আৰু নিজৰ মমাইককে ডিঙিটো কাটি দিলে আৰু হেতু এটা বহুত বিখ্যাত এটা ডায়লগ হয় সবে জানে নিশ্চয় যে দেখতকৈ মমাই ডাঙৰ নহয়, ৰাইট? দিস ওয়াজ হিজ sacrifice আৰু তেওঁ ইমানে মানে he was so loyal to his own country, right? যে for him his country was so great and that he could kill his uncle, হয় না? Okay, তাৰছত এই যেটা কামটো কৰিছে এটো দেখি কিনি সব ইমান ভয়তে দুবাদুব গুটে গৰ বনাবলৈ ললে, right? And ultimately যেতিয়া আসলে মুঘলৰ মানুহবিলাক আহিলে হে ট্ৰুপস খিনি আহিলে তেতিয়া তেওঁলোকে দেখিলে নাই এটো তেওঁলোকে তো এই ব্লকেটটো পাৰ কৰিব নোৱাৰিব and they returned, right? তাৰ পিছত আসলতে যেতিয়া এই কথাটো অৰংজেবে গম পালে he instructed Ram Singh, right, যে আপুনি আকৌ ৰিক্যাপচাৰ কৰি লওক তেতিয়া battle of Assam, the battle of Alaboi to hol. It was fought on the August 5th 1669 in the Alaboi hills near Dadora in the North Guwahati. Ram Singh I is said to have challenged yetu iman teoloke eta khel khelile. So আমাৰ যিখিনি আহোম আৰ্মি আছে, right, they were very good at guerrilla warfare. তেওঁ কি কৈছিলে এই পাহাৰৰ মাজে মাজে লুকাই হঠাৎ অ্যাটাক কৰি দিয়ে আৰু they were very expertise in that field, right? Whereas যদি যেটো battle of Alaboi হৈছিলে এটো প্লেন আছিল এই এৰিয়াটো প্লেন আছিল আৰু they were not that trained to fight in those plain area আৰু এই কথাটো এই weaknessৰ কথাটো ৰাম সিংহে গম পাইছিলে আৰু চক্ৰধৰ সিংহক আসলতে ইনষ্টিগেট কৰিলে অলপ পিঙাই দিলে যে খং উঠাই ললে তেওঁ যে এটা সিঙ্গল কম্বেট কৰা যাওক আৰু যদি তেওঁ জিকে and undertook in case of his defeat to return with his army to Bengal, right? 101 এটা ফাইট হক বুলি চ্যালেঞ্জ কৰিলে আমাৰ চক্ৰধৰ সিংহ যিজন আমাৰ হে সময়ছোৱাত ৰজা আছিল and আমাৰ চক্ৰধৰ সিংহ he was so infuriated যে এজন ৰজাক হয় কেনেকে লোকৰ Ram Singh eneke challenge korbo pare, right? Aru in turn he grew impatient hoi porile and ordered his commanders to attack the Mughals immediately, right? Eko nabhaba nisintake teo imane khong uthi gol je immediate attack koribole kole. The Mughals concentrated their army near the Alaboi hills in the vicinity of Dalbari. There was vast plain in the front of Mughal camp and the level lands touched the Brahmaputra on one side and the Sesa river on the other side, right? Ya Mughal army amar Ahom army hokol ahi kini e Alaboi yat challenge kora hol. On the other hand Mughal already yate asile aru they were very expertise in fighting in those plain areas, right? He সময়ত আসতে আমাৰ লাচিত বৰফুকন এভয়েড কৰিব বিচাৰিছিলে কাৰণ তেওঁ জানিছিলে আৰু তেওঁ দূৰদৰ্শী আছে যে এটো হলে আমাৰ আহোম আৰ্মি বাৰকৈ সফৰ কৰিব, right? কাৰণ তাত যিটো সুপ্ৰিয় ৰাজপুত cavalry আছিল but the king ordered to proceed, right? Ram Singh I dispatched at that time a force under Mir Nawab and the Borphukan sent an army of 40,000 men, right? কিন্তু যেহেতু সেই সময়ছোৱাৰ ৰাজপুত cavalry বা আনসকল মুঘলৰ ফালৰ পৰা যিসকলে আমাক ফাইট কৰিব আহিছিল they were very well equipped
with new tools, right? Aru hetu compare karon just age olake amar Ahom soldiers khini they were just prepared to fight in the naval base, right? Aru etu notun eta jeta plain base pale they were not that capable of fighting in those plain area. As a result ki hol Assamese army lost 10,000 brave men. Thus the Mughal defeated the Ahoms, right? Teloke defeat koilole. Soon after the battle of Alavoy, Sakadhar Singha died in 1669. He was succeeded by Udayaditya Singha. Eto mon kora usit Udayaditya Singha karon jitia battle of Saraighat bohote এই Sakadhar Singha বুলি কৈ দিয়ে যে under whose reign battle of Saraighat was fought. এটো যদি আনসারটো হয় এটো হচ্ছে উদয়দিত্য সিংহ, ঠিক আছে? তাৰ পিছত আহি গল আমাৰ battle of Saraighat. The historic battle of Saraighat of 1671 was the culmination of small fights between the two rival armies of Ahoms and Mughals, and it fought in the Brahmaputra river, right? Even though the Mughals had a huge army, Lachit never felt demoralized. Aru he homoysor asolte a Mughal hokole gom paisile je Lachit okoman bemar hoy ase aru it is the high time to strike again to the Ahoms so that teoloke aru expand koibo pare, right? On the day of battle, Lachit was very ill. Despite that, he displayed tremendous valor, extraordinary bravery and leadership. So, he homoyswa Lachit বহুত জ্বৰ হৈছিলে, right? আৰু তেওঁ নিজৰ sick bedত পৰি আছিলে। তেতিয়া তেওঁ যিসকল আমাৰ আহোম আৰ্মি আছিলে আলাবৈত যিহেতু তেওঁলোক হাৰি গৈছিলে, হয়নে? সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ এই মৰেলটো বহুত ডাউন হৈ গৈছিলে। সেই জিলটো নাছিলে টু ফাইট বেক। আৰু তেওঁ গম পাইছে যে সেই আমাৰ আহোম আৰ্মি সকল আকৌ দে আৰ ৰিটাৰ্নিং বেক। যেতিয়া তেওঁ এই কথাটো গম পালে লাচিতে, হি ৱাজ সো মাচ তেওঁ ইমান বেয়া পালে কথাটো, তেওঁ সেই গা বেয়া আছিলে, সেই তেনে দেহাটো লৈ তেওঁ সেই হাতখন নাও লৈ, ৰাইট, আকৌ ৰাৱণা হ'ল এই মোগলহঁতক ফাইট কৰিবলৈ। আৰু তেওঁ গাল বেয়া দেখিও তেওঁ তেতিয়া কৈ আহিছিলে, ইফ ইউ দ্য soldier want to flee, the king has given me a task here and I will do it well. Let the Mughals take me away. You report to the king that his general fought well following his orders, right? এই খাৰ কথা যেতিয়া কৈ দিলে তেতিয়া গোটেই আহোমৰ হে ট্ৰুপছ খিনিৰ মনত ইমান বেছি এটা জিল আহি গ'ল, ইমান বেছি এটা স্পিৰিট পাই গ'ল তেওঁলোকে যে দে ইমান বেছি মটিভেটেড হৈ গ'ল যে দে showed intense zeal and courage. The mighty Mughal army suffered heavy losses at the hands of the Lachit army, termed as the greatest naval battle ever fought in the river, after which Mughals never bothered the Ahom kingdom, right? এইফালৰ পৰা মোগলৰ ইমান ডাঙৰ এটা হিউজ আৰ্মি আছিলে, and on the other side আমাৰ যোন মেইন কমান্ডাৰ আছে, he was so sick, yet they were able to sew them back. ইমান এটা সাহসী আছিলে আমাৰ লাচিত। আৰু সেই সময়ছোৱাত আচলতে এই মোগলৰ যোন ৰাম সিং তেওঁ ইমানেই বেছি আপ্লুত হৈ গ'ল about the courage and bravery of our Lachit Borphukan যে তেওঁ he wrote back to the Aurangzeb describing the prowess of the Ahom soldiers who were all experts in rowing boats, shooting arrows, digging trenches and wielding guns and cannons, right? তেওঁ হসাকে আপ্লুত হৈ গৈছিলে। The letter was often quoted by historians. Ram Singh relates that one single individual, যোন আমাৰ লাচিত বৰফুকন হয়, had all the forces that he had not seen such warriors in any other part of India. Such was the valor of the Assamese soldiers, right? The Mughal commander-in-chief, acknowledging his defeat by the Ahom soldiers, and the commander-in-chief Lachit Borphukan wrote, "Glory to the king, glory to the councillors, glory to the commanders, glory to the country. One single individual leads all the forces. Even I, Ram Singh, being the personally on the spot, have not been able to find any loopholes and opportunities," right? তেওঁ ইমান বেছি আপ্লুত হৈ গৈছিলে। Truly, we should really give respect to that, হয়নে? Okay. এটা গভৰ্ণমেণ্টে কি recognition দিছে to the Lachit. The warriors prowess of the northeastern soldiers remains to this day and is represented by the Assam regiment.
Today, Lachit's extraordinary courage and the leadership is honored by the National Defense Academy (NDA), which awards a gold medal in the name every year since 1999 to the best cadet. আৰু এই প্ৰশ্নটো আহিছিলে APSC prelims যোৱা বছৰ হয়নে? The government is also trying to turn the burial sites, Medams of Ahom royalty, scattered across Choraido hillocks, into a UNESCO World Heritage Site. It's very important. আৰু আসলে যিমানখিনি লাচিতে সেই সময়ছোৱাত কৰিছিলে বাকি ৰাজ্যৰ মানুহখিনিয়ে হসাকৈ ইমানকে নাজানে তেওঁৰ বিষয়ে হয়নে সেই কাৰণে আমাৰ এটা অসম গভৰ্ণমেণ্টে সেই প্ৰপ'জাল এটা দিছে যাতে আমাৰ লাচিত বৰফুকনৰ এই ভেলৰৰ কথা হয়নে টেক্সট বুকছত দিয়ক যে কিমান সাহস আছিল ৰাইট ওকে And based on this topic, a particular prelims based question has been brought up, which was asked in the APSC 2021. Kindly a question to attempt koribo. Alright, moving on, our next topic to loa hoise the Assam Tribunal pra NITI Aayog, and this topic is very important from the GS paper 2 polity segment. It NITI Aayog ki hoy National Institution for Transforming India. Yeah, because it was set up in 2015 to replace the Planning Commission. Right, jitu 5 years planning commission asile hetu replace kori asolte amar NITI Aayog to ana hoise kitia ana hoisle on 2015 ঠিক আছে and it is an executive body acts as a think tank and advisory body ঠিক আছে আৰু যদি objectives homusao to foster cooperative federalism both important through structured support initiative and mechanisms with the states on a continuous basis recognizing that strong states make a strong nation, right? Both important to why strong states make a strong nation. Ito apuna means exam include koribo pare. To develop mechanisms to formulate credible plans at a village level and aggregate this progressively at higher levels of government. To ensure on areas that are specifically referred to it that the interests of national security are incorporated in economic strategy and policy, right? To pay special attention to the sections of our society that may be at risk of not benefiting adequately from the economic progress. To provide advice and encourage partnership between key stakeholders and national and international like-minded think tanks as well as educational and policy research institution, right? And to create knowledge, innovation, entrepreneurial support system through a collaborative community of national and international experts, practitioners, and other partners. This was all about its objectives. It's very dynamic, right? Okay. আৰু যদি আমি কম্পোজিশন সমূহৰ কথা চাও অফ NITI Aayog আমি গম পাম যোন আমাৰ চেয়াৰপাৰসন হয় ইটস আওয়াৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ৰাইট আৰু ভাইস চেয়াৰপাৰসন যদি চাও ইট ইজ appointed to be appointed by the prime minister as well. Governing council যদি চাও chief minister of all states and lieutenant governors of union territories, right? তাৰপিছত regional council যদি চাও to address specific regional issues comprising chief minister and governor chaired by prime minister or his nominee. Our ad hoc membership, 2 members of ex officio capacity from leading research institutions on the rotational basis. Hobo, right? Ex officio membership jodi sao maximum 4 from the Union Council of Ministers to be nominated by the prime minister hobo lagisile to, right? Okay, chief executive officer jodi sao appointed by the prime minister for a fixed tenure in rank of secretary to the government of India. Our special invitees jodi sao experts, specialists, and with other domain knowledge nominated by the prime minister. Ekhini hoise composition of NITI Aayog. All right. Our pillars of kotha jodi sao which is very important akote exam to huda goise pillars of NITI Aayog. 7টা পিলার আছে প্রথমটো আছে প্রো পিপল রাইট দ্বিতীয়টো হৈছে প্রো অ্যাক্টিভিটি তৃতীয়তে আহিছে পার্টিসিপেশন রাইট ইনভলভমেন্ট অফ অল সিটিজেন্স that's a women in all aspects empowering right that's a inclusion of all kun SC ST OBC minorities garib gaon kisan etc that's a equality ki of opportunity for the youth that's a transparency making government visible right ekita hoise pillars of the NITI Aayog
pro people, proactivity, participation. মনত ৰাখিব তিনটা P আছে, empowerment, inclusion of all, equality and transparency. Alright, এটা current news to কি হয়? Current news to হৈছে NITI Aayoge recently 7th governing council meeting held কৰিছে, and it was chaired by honorable prime minister, and it was concluded in New Delhi, right? যদি highlights কথা চাও কি কি ডিসকাস কৰা হৈছে, mostly ইয়াত কথা পতা হৈছে about the crop diversification and achieving self sufficiency in pulses, oil seeds and other agriculture commodities. দ্বিতীয়তে আহি গৈছে যেটো আমাৰ ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি হয়, ৰাইট? হেতু ইমপ্লিমেন্ট কৰা হায়াৰ এডুকেশনত, আৰু তাছ আৰবান গভৰ্নেন্সৰ কথা পতা হৈছে। তাছ asks the states to focus on promoting 3 T's. এটো ইম্পৰ্টেন্ট হয়, এটো এটা কি ফ্ৰেজ হৈ যাব পাৰে যে যেটো 3 T's যত প্ৰমোট কৰিব গৈছে এটো হৈছে ট্ৰেড, টুৰিজম এণ্ড টেকনলজি। ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট, ৰাইট? টু ৰিডিউচ ইম্পৰ্টস এণ্ড ইনক্ৰিজ এক্সপৰ্টস. Another requirement if this nation is to achieve economic self-sufficiency. এখিনিৰ ওপৰত বৰ্তমান কথা পতা হৈছে, ঠিক আছে? Okay, and based on this, a particular prelims-based question has been brought up. Kindly এই questionটো attempt কৰিব. Moving on, আমাৰ last topic to লোৱা হৈছে the Indian Expressৰ পৰা recalling the Quit India movement. আৰু এই টপিকটো important হৈ পৰে GS paper 1 modern India সন্দৰ্ভত। Also, যিসকলৰ হিষ্ট্ৰী অপচনেল আছে তেওঁলোকৰ বাবে এটো বহুত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা টপিক হয়, ৰাইট? ওকে, কাৰেন্ট কনটেক্সটটো হৈছে এই যোৱা 8 আগষ্ট দিনা 80 বছৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে অফ launching the Quit India movement, right? আৰু Quit India movement কি হয়? Also known as the India's August movement or August Kranti, right? আপোনাৰ হয়তো এক্সামত ডাইৰেক্ট কুইট ইণ্ডিয়া বুলি নকয়, অগষ্ট ক্ৰান্তি কথা ক'ব পাৰে, তেতিয়া আপোনালোক মিসলিড হৈ নাযাব যে অগষ্ট ক্ৰান্তিটো শুনাই নাছিলো কি হয়। ইট সিম্পলি মিন্স কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট, ৰাইট? It was officially launched by the Indian National Congress INC led by Mahatma Gandhi on the 9th August 1942. The AICC conference of Mumbai on August 8, 1942 approved the resolution of the Quit India movement. Following the defeat of the Cripps mission, the resolution of the Quit India movement was adopted by the Mumbai session. Gandhi gave the slogan to the people, do or die, which was coined by Yusuf Meher Ali. Eto eta mon koribo, jito do or die, he slogan to Gandhi nije bonwa nasil, right? Teo manuhok he disile, kintu asol june coin koise eto hoise Yusuf Meher Ali, right? Okay. Mahatma Gandhi served as the chairman of All India Congress Committee, which decided to start the movement at the Bombay session, right? কিন্তু যেদিনাখন লঞ্চ কৰা হৈছিলে 9th আগষ্টত লঞ্চ কৰা হৈছিলে, কৰা কথা পাতিছিলে, তাৰ আগদিনা 8 আগষ্টতে আসলতে এই সকল গুৰুত্বপূৰ্ণ পাৰ্সনালিটি সকলক, ৰাইট? তেওঁলোকক আসলতে লিডাৰ্স সকলক এৰেষ্ট কৰি লোৱা হৈছিলে, আৰু তেওঁ এৰেষ্ট কৰাৰ পাছতে ইয়াং অৰুণা আছফ আলী presided over the AICC session, right? তেওঁ বহুত এজন ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্সনালিটি হয়। আমি কেইদিনমান দিনৰ আগতে তেওঁ কথা পাতিছিলো, গ্ৰ্যান্ড ওল্ড লেডি যাক আমি কওঁ, হয়নে? ঠিক আছে, এতিয়া যেটো কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেন্ট তাৰ ফেজেস কি কি হয় চাই লওঁ। The first half of the movement was peaceful with demonstration of the processions. This peaceful protest was carried till Mahatma Gandhi's release, right? The second half of the movement was violent with raids and setting fire at the post office, government buildings and railway stations, right? Manohar jitu dhojjo shakti etu par hoi gosile, tar folot ki hoise jitu movement to it turned violent, right? Tar bisor Lord Lithgow adopted the policy of violence. The final phase of the movement was marked on the September 1942, where mobs getting together and bombing in the government places of Mumbai and Madhya Pradesh. Right? Ekita hosile phases of the Quit India movement. As the major activities sound kiki hosile, there were hartals and processions all around the nations during the movement, with the firings, lathi charge and the arrest. The British government had enacted its horror. Violence was used by the protesters as they stormed governmental structure, destroyed railroads, tracks and interfered
with the postal and telegraph services, right? Numerous altercations with the police took place. Any news regarding the migration could not be published according to British authorities. By the end of the 1942, there were about 60,000 prisoners and 100 had been perished. Right? In addition to the suffering brought on by the British government, Bengal experienced horrific food crisis. Right? Bengal experienced a horrific food crisis that resulted in the death of almost 30 lakh people. Just imagine, right? How massive it was. After all this, Gandhiji embarked on the 21st day fast after being freed from the prison in the 1944. Fortunately, Britain's position had significantly changed by the end of the World War II, making it impossible to reign over India. Ekhini hosile major activities during the Quit India movement, right? It a Quit India movement of significance ki hoy. Karon he movement to followed asode bahut notun beleg event hoy gol. Protomote is a rise of the future leaders, right? Underground activities were taken by the leaders that included Ram Manohar Lohia, J.P. Narayan, Aruna Asaf Ali, Biju Patnaik, Suchetra Kripanali, etc., which later emerged as prominent leaders, right? He Quit India movement asolte a hokol leaders of janmo dile. So women participation dekha gol. Women took active participation in the movement. Female leaders like Usha Mehta, right? Bahok Amar Aruna Asaf Ali helped set up an underground radio station which led to the awakening about the movement. Etu asore UPSC khudai hoisile, right? Prelims on rise of the nationalism. A greater sense of unity and brotherhood emerged due to the Quit India movement. Many students dropped out of the schools and colleges. People gave up their jobs and withdrew money from the banks, right? Whole of the India asolte he united hoi goisile. Hoine nationalism to titia barukoi sobor monote gor loisile. And paved way for independence while the Quit India campaign was crushed in 1944, with the British refusing to grant immediate independence, saying it could happen only after war had ended. They came to the important realization that India was ungovernable in the long run due to the cost of the World War II. Right? It changed the nature of political negotiations with the British, ultimately paving the way for the Indian independence. Ekhini hosile major significance of the movement. Aru etu ekhini asole bahut mon koribologe kotha, right? Gandhi's instruction to various sections of the public. He homoyt Gandhi kak ki koisile ebar sailong bolo. Government servants hokolok koise do not resign, right? Your job, but proclaim loyalty to the INC. Nijor job par resign kobo mana koisile, kintu anhate a loyalty to maintain kobo koisile with INC. Soldier hokolok koisile be with the army, but refrain from firing on the compatriots, right? Amar Bharatborkhor patriots hokolok firing koibole korar pora mana korisile. Peasants hokolok koisile pay the agreed upon rent if the landlords or zamindars are anti-government, right? British government or against joti ase their rent to dibo koisile, kintu jodi tem pro government hoy do not pay the rent. Student hokolok koise can leave studies if they are confident enough. Prince bilako koise support the people and accept the sovereignty of them. Our people of the princely states of course support the ruler only if he is anti-government. Declare them as a part of the Indian nation. Ekhini asore koa pisa hokolor monote e nationalism to jagroto hoi gosile. Hoine? Okay. Kintu is it to Quit India movement he to fail kyo koile, right? Ami is it to motive loi kini ana hoisile je immediate independence eta lage. Kyo fail koile kele nohole because detention of leaders. However, the march didn't go as planned since the majority of the Congress leaders were unexpectedly detained, right? Launch kora agote gute asol significant leaders homohok gute arrest kora hoisile like Mahatma Gandhi, Abdul Kalam Azad, Jawaharlal Nehru, Sardar Vallabhbhai Patel, etc. Congress was declared an unlawful association, right?
Leaders were arrested and its offices all over the country were raided and their funds were frozen. They were imprisoned in various locations across the nation and the Congress party was the outlawed. The August movement was plagued by the lack of leadership, right? Karan ji hokol june asolte navigate kori ase teoloke nai june ji mon goise hetue kori ase hoine. Repression by the British government, shoddy organization and a fuzzy action plan. Even so, it was successful in unifying the people as a whole. Hetue ekebarate ami kobo noro je pura fail kore karon he Quit India movement e bahut khini asolte নতুন লিডাৰ্ছক জন্ম দিলে ন্যাশনালিজম আনিলে যিখিনি আমি অলৰেডি পাতিছো হেখিনি কৰা হৈছে একেবাৰতে আমি হেখিনি ক'ব নোৱাৰো যে টোটালি ফেইল কৰিছে ৰাইট আৰু এক্সটাৰ্নাল সাপোৰ্ট দ্য ভিজৰয় কাউন্সিল অফ মুছলিমছ কমিউনিষ্ট পাৰ্টি এণ্ড আমেৰিকান সাপোৰ্টেড দ্য ব্ৰিটিছাৰ্ছ ৰাইট হেটো সময়ত কিছুমান মুছলিমছ লীগ সকলেও আমাক সাপোৰ্ট কৰা হোৱা নাছিলে এই কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেন্টত হেকানে হে সাপোৰ্ট যদি সব ফলবা পোৱা হতে মেবি হোল হেতেন বাট যিকি নহ কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেন্টে ডেফিনেটলি ইণ্ডিয়া ইন্ডিপেন্ডেন্স দিয়াত সহায় কৰিছে হয়নে okay and based on this a particular prelims based question has been brought up kindly a question to attempt koribo aru answer to dibole napahoribo আৰু এখিনতে আজি আমাৰ সেগমেন্টটো ইমানতে সমাপ্ত হৈছে থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিও আৰু আপোনালোকৰ কিছুমান যদি ডাউট থাকে বা কিবা ফিডব্যাক দিব লগা থাকে কাইন্ডলি আমাৰ কমেন্ট সেকশন জনাবলৈ নাপাহৰিব টিল দেন বাই বাই